أنا لما عند فيديوهاتنا لعلي 400 زخون إثيوبيان ناب إيرترا مسجارم تحبير لهم. راح تروحات نبيت منجست أمريكا كاتو طلب قريب ولا ملا. لعلوت علفتي ناي بانك لمعات أفريقيا ناب إيرترا مغنى. هيوة النزس أنا كلت إيرترا وين سنة مذكر. بعلنا سنة إيرترا مدلواتي جبر كم زلت. نابي كبر رح زخونة تعطي الختامة. ناقينات. ودس مراي لمو. عباي عداق حمص عباي ميت ماناي جزاز الملك عزي قلنا خال أي. لا تقول لنا قرأتنا به هاي فلان دنينا كل التحوات هزوكينا ما في ليلة ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكونتا كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل التخونكاس كم حدا قلصم لام تازي ناي ويناي كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي لمو أنا حتكم سدور رأكت كوننا تمنى نزجز حدش ندحر عليكم دم سبسكرايب مقبر قبل بيسم خان كيزن قرص أنا حتكون لكم تمني سلام سلام أنا يوردن سلام أوني علم بعلمه سلام يوردن هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسيء قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاك بعلمه محرته وردن جهنم مريت لالي مت أكفلقاتشو أسهب نورروت أسهب نكوت سما يا أفريقيا عندنا تسبسب علي زيجا عندما تايوت أسهبن وده إثيوبيا كارتا أتقاللاتشو إثيوبيا حزبنا إيرترا حزب ما طلعت فلقاتشو نبرة سما عندالكو مالتنو أيضا لما أسهب ليلا زالام بسا يهون راما يهون همرا يهون عند إنش مريت نكا رغط واتنلز باندقره رغطات وندونا جهنن يقول كمريت بتاعش علم يبالو جهنن مريت لاينو يمتاو دمت ماطهن ነው ምናጠፋ አይደለም ቀጠናው ዓለም ሰላም አታገኝም ያኔ ማለት ነው ስማ ዝም ስንል ምስኪን አረጋችሁን አይደለ እኛ ግን በኤርትራ የሚመጣብን ያመናል ተውን እርሱን በቃ እንዳለን ሩስ ወደስ መራይ ይሉሞ عباي عداق حمص عباي ميت ماناي جزاز الملك عزي قلنا يا خال أي عباي ترافل عباي جزا باندا مستوعلت صفف رخصانو درك أسمرا صعدا عباي حسحات عباي عداق عربي جزا صحرامات فورة قلابي عباي ألقين عباي ناي جزرات في الشخصة زي فلو جزا زم مقلولات عباي بالي عباي ناي آخريا جزا سنة وين صرين تزلبون كل زمنيا عباي كحوت عباي ناي قدايف بلي حأمرهم كل مزحلو عباي باشاول عباي حدش عدي سحبت علالو متصبق ودي عباينا يشنترو عباي بعت اسمرا جزازم فلاتاتهم طعمات سدرا عباي ستانتو عباينا يسنبل جزا نفعت هو فتما عصام قاشا زقبل عباي كانيو عباي عد ابيتو جزاتهم محرقات كل نجار زفتو عباي باراديزي عباي كان بابلو جزاتهم فقارات كل متخيلو عباي صلت ودسام عبيتي سلام زيب كم تعلم لمستي ካብ ዓዲ ወፂ ስደት ምስ መረፀ ብዛላም በሳገይርን ዓዲ ግራት መፀ ኣብዚ ፈልጥ ከተማ ክብል ሻሃቡና በልዓጋመ ኢሉ ንብስተላለና ስለ ከተማይ ከሓተኒ ባህርያታን ትነግሮ መመሊሶ ወግዕታትን ተስተማቕሮ ዘይምኖ ጥዕም ልሳኑ ጠጥዕ መውጊዕ ዘይመኑ ድሕሪ መዓልታት ግናበይ ከም ዘበለ ዘይፈቐድ ኩሉ ንልበይ ዝመንጠለ ርኢኹም ዶ ትፅቡቕ መንእሰይ ንጎን ጎዝ መፅ ነበረ ናብዛ ቤተይ ኢለን ተሓትት ናብ ካፌ ዝመፁ ወደስ መራ ክብል ሓደ ተደሚፁ إذا كلهم علتات أطعم خلني عدي نجرني سمي حتى تكون تاي كم زعزمني أبي كنت هلو بقلة تكون بعين تجري ويساد سببا سرهان تهلو لبيا بس إحخان جوبا ويسام نيروبي بكامبالا رواندا رسوا أنغولا فرنسا تهلو بس إحخان جرمن هولندا تهلو بلجيم دنمارك تهلو سويدن أبي كنت هلو فنلندا تكون إنجليز كندا رو أمريكا برازيل دا أرجنتينا كولومبيا دا مكسيكو أبي أخذ اللخا جابان دا تولب تشاينا ويساب دبي ناي نقد مدينة روسيا دا تخون سعود عربيا نبي أخا خير كذا لبي حسكايا زاقت ما يسمى السمع خود اسمرا صعدا وين وين لبي سددا وديا يدالي واو لازم لو تعجزتي وردك أنا ندقز بحال سايحسبوا هجي دقن بعلم كفي ومال بكون متبلعه بشجر تبليئة تعجزتي ورمو مرهاني ألم أرسلام كعرفة
هواني تأجستي بور أملاك إسرائيل حليفي تمالت أجمت تزبزح حليفه قال حجي صباح كتبرها أنت تبهلاس لو ما خم يجي رخن حد رايني بل لبي هبهم أملاك ملأك حشوخ يبلو أبتا مريت عدم أبتا نفاس عدم قوم زمالا سلو مصدر زمقولو سلازي سلام يمسح لهم يزل أبعدهم أمريتهم بعلهم يمنوه دق زبل شيطان يلحق ملأخ يقرب سعد كبرت يا هبل لي زندق لبي هبكن مس حداركن مس حواتكن بتعقس تحلفوا كله حالف يزندق بعد الدين اكو زحلف حماق زحلفوا سو حليفنس اساتكم توليدكن مصيكن سالساي ولود يا حوادي زنت قنا دلخ يجزن اشتو حواتنا دقنا لبي هبل هو ندق خيد زبل شيطان يلحق ملأخ عدن يتعاركن أب عدن أب جزءن أب موقتن مس حدارن مس ولادن كلتا عد إرتراوي تعدلا هانتي واقع تخلف الأبطى هجر دقاته واقع بمخفال اللي يتربرب عده أبزد ما دلا أبدق عالم زلا إرتراوي تعدد ما أنت يمسيلكم اقرأ سلفان كوفا بلا كمز قفتشلا بلا تدلين نسأليم تبو تدلين نفرنج تبو تدلين نزدوهون تبو دقاقن أبقولنا دهراي انت يقبروا مسيلكم عم ميديا يوصموا انت يبلوا مسيلكم أبقولنا حقرنا لنا أبقولنا حقرنا كوينا أبدق عالم زلا عد إرتراوي بلس عنيا يابلك كالو بلس عنيا نفسات فتو حقرا قنا يتفتوني هزبا قنا يتفتوني أب إرترا خيدنكو كابدق مسئي عند حرتباهيلهم انت يقبروا مسيلكم بطعم چكانات مخانن كنقربكم يحج هانتي إرتراويت كابزي عده اندهرني إرترا خيدا أبقزا اندهر عليها أبقزا اندهر عاتيا كبسو حواني دمسو محزوتا يهونو دك حاقرا يهونو كدان زيچنو غيركن كيتمصاغل يمحل ايغرنكم كما يبدعات كم دلوا كنقربكم سلازدلو ترديكم الله زكو يدبحال أب كندا كتما كالغار بزقات مزز كحكح كتلت هيوة النزسانا كلت إرتراويان حساناتن مزكار تمال مشت بركت زبولو إرتراويان نبرت تختماز ترقبولو سنسرعات مبراه الشمعة تخيلو اتي ببخيات مرير حزن زت سنة سنسرعات نتوم بتزقات مزز سنبل فتسامة زت غزفو تحت عدمه حساناتن مزكارن نسدرا بيتهم دقفن متصنن حن مقلات زعل ما ينيرو أبتوتا زترخو زيغاتات إدني إتتحيزهم حزنهم كقلتو خلو تلفزيون نايت عدد أبسيبو دايركتر تكال إيميغريشن ألشر ويزورو أدانج سهلة نمعكنا الزينة بزهبو توبكال زي زقات محادقان ملاء سدرا بيتن محبر السب كالغارن زي هاسس قسلي عبا حزن مخانو قليسا زي ببز حز ترخ بهزب دما اتحزن كساب كندي عميق مخانو زري إلا أبت سنسرعات كابز ترخو سبسلتان تختما أبال بيت مخري راجو دوال بوغنو أبزيز متاخو كم بو كم بعل حدار كم حلافنت زسمعو زيقايو نزوم عمباباتات زموسلو هتسانات بخمز زبل من قدي هيوتهم كحلف أزيز حزني كبد السمي تقليسو اتهم ود سلستن نقال حموش عمت زعد ميوم هتسانات بود سلسان شوعتن زعد ميو أبوهم كمز تقاتلو يفلت اتتترطاري نتوم هتسانات كابديون وسيدو قتلت دحرم فتسامو بعلونا بوليس دويلو خمز قلتسن أبز حجي وان دما بتحت قدستر بوليس تتحيزو مرمراي كايد اللو خمزلو تحبيرو. The first thing you hear, emotions of a mother. They cut through a silent grieving crowd. Hundreds gathered Friday for a candlelight vigil for two young children, a 5-year-old boy and his 3-year-old sister, allegedly murdered by their father and found dead inside a vehicle in northwest Calgary on April 30th. A loss that has left a community searching for words. The identities of both children and by extension the accused are protected by a publication ban. What should be childhood laughter is now heartbreak as the little boy's teacher shares who he was. He had the best smile. He had the best laugh. He loved to play chase outside in the playground. And
and it was a joy to have him in the classroom. Sorry. For the mother at the center of this loss, the grief is overwhelming. A pain the community says is now being carried collectively, moment by moment, by those refusing to let her face it alone. She's not doing great. We have to assign lots of people to be with her every night and during daytime, because she's not eating, she's not sleeping, she's not really doing great. So yeah, actually the entire community is not doing great. This comes after the father was charged with 2 counts of first-degree murder in connection with the children's deaths. The case has left many across the city searching for answers and reflecting on how communities respond to tragedy. It's not just the family who's affected, it's not just a particular ethnic or cultural group. It affects us all. And the only way that we will deal with this is if we all stand up and take a part. Questions are now also being raised about the systems meant to protect families and whether warning signs were ever fully seen or acted on before this tragedy unfolded. I'm disappointed at the system overall. The support is not there. We have, honestly, I can tell as an advocate, we have broken system. And City News. نابي كمرح زخونتات إلى ختامه ناو كوينات يو خلي بسلامة من قدي للاوي مرسنا تجري أي ملسني لله استفانا على هذبي أي ملسني لله بيجت كركيل له مرحان كركيل له نداي كركيل له كله نورك مع عايز أتوكل نورك مع عطوان حزة أتوخينه ذلك كم مرتي بقول واتكاي خون ماتي سلازي تخينات كم يخمرح بخام يخون سنة وعلو سومايا نعوذ مر حسابات سلزلو نسون عوام كحرق ولا بسرقن زي ملاسات خوينا بسلامة من قد زين كملاسات زي خيلان تخوينا تنامك رشع خارد راجن وقي يخون بوقي يزلي لا سلامة مرات إلن عطوية يقولكم زي ملاسات خوينا بسلامة من قد زي ملاسات خوينا تنامك رشع خارد راجن وقي يخون بوقي يخملاس نو تنا فيدرال منقصة تجاجي نامنا يقول بريترا ولا خملاسية مسحوا وحتون حدش للزبك جبرية عند حزب الكوين كن حدش وعلوالا خجبرية تيلون بواجن حوحات بواجن حزب تجري نتزمت حسب قرب خونا اللي هو اللي أتحسبه የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን አዲስ አበባ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማቀባበል አድርገውላቸዋል። እኚህ ፕሬዚዳንት እንግዲህ በተደጋጋሚ አዲስ አበባን የሚጎበኙ የዓለማችን ሀያላን ሀገራት መሪዎች መካከልም የሚቀመጡ ናቸው። በአሁኑ ጉብኝታቸው ግን የሁለትዮሽ ግንኙነት ኢኮኖሚያዊ ጥምረትን ጨምሮ ሌሎች አዳዲስ ክስተቶችም በፈረንሳይና በኢትዮጵያ መካከል እንደሚፈጠሩ ጭምር እየተገለጸ ይገኛል። እንግዲህ በኬንያ በነበራቸው ቆይታ ለኬንያ የወደብ ልማትን የሚያካትት የከፍተኛ ወጪ የሚወጣበትን ፕሮጀክትን ለመደገፍ የሚያስችል ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር። አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያም የተሻለ አማራጭና ኢትዮጵያም አዲስ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ከፈረንሳይ ጭምር ድጋፍ ልታገኝ እንደምትችል እየተነገረ ይገኛል። እንግዲህ ኢማኑኤል ማክሮን አዲስ አበባ ገብተዋል። እናንተ እኔ ፊት ላይ ያያችሁት አዲስ ነገር ግን ምንድነው? ሰሞኑን ቆንጆ አልሆንኩባችሁም? አዲሱን ነገር ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡ፣ ስመለስ ነግራችኋል። በዓልና ጽነት ኤርትራ መድለዋት ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ጽናዓትና ወሐስና በዝብል ቴማ መበል 35 ዓመት በዓልና ጽነት ኣብ ዞባ ማእከል ብሕብራዊ ኣገባብ ንምጽንባል ምድለዋት ተዛዚሙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዳይሬክተር ባህልን ስፖርትን ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቀነ መዓልቲ ናጽነት ውድድር ኣብያተ ትምህርቲ ካርኒቫል ባህላውን ስነ ጥበባዊ ምርኢታት ማሕበረሰባዊ ምትእኻባትን ካልኦት መደባት ዘጠቃልል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ቀነ መዓልቲ ናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ዘመልከተ ዳይሬክተር ክሳብ 23 ግንቦት ክቕጽል ምዃኑን ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ካብ 312 ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ተምሃሮ ክሳተፉ ምዃኖም ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሎ። ኤርትራ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ ትሰርሕ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ልምዓት ሃብቲ ማይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ምህርቲ ጥሪት ብዘላቒ ወፍረ ጽላተ ሕርሻ ኣብ ምቕያር ዘድንቕ ምዕባለታት ኣመዝጊባ ከም ዘላ
ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ኣሎ ሰዓረ መንግስቲ ምስ መሻርክቲ ልምዓት ብምትሕባር ዝተረጋገፀ ዓወታት ኣብ ምምሕያሽ ውሕስነት ምግቢ ምሕያል መነባብሮ ገጠራት ከምኡ ውን ኣብ ምዕባይ ሕብረተሰባት ሓረስቶ ዘተኮረ ምሕያል ክግበር ከም ዝተኻእለዎን ኣብ ገጻት ኤክስ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ዝተመዝገበ ምዕባለታት ንዝያዳ ምዕባለታት ኣብ ሕርሻዊ ምዕባለ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝያዳ ብልጽግና ዘለዎ መጻእኒ ምርግጋጽን ጽኑዕ መድረኽ ይፈጥር ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኣሎ ዘርአይ ደረስ ብታሪክ ከም ንፈልጦ ኤርትራዊ እዩ ኣብ ጣልያን ወረራ ምስ አብዲሳ ዓጋ ዝበሃል ዶክተር አብዲሳ ዓጋ ዝበሃል ኣነ ዝኾነ ነገር እየ ንሽተሪዮ ተማሪኹ ኮይኑስ ናብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ማእኸል ዝተይዙ ኩሉ ብዙሕ ነገር ምርኢት ዘለዎ ዘርአይ ደረስ ናይ ዓዲ ካስኪ ሽለላ ርአና ኢሎም ሕዚ ትስምዒቱ ዓብዪ ከብዱስያ ይሞት ነው ዓብዪ እዝኒ ዝበሃል እዩ ገርመኪ ነዚኣ እውን ዘይፈልጡ ሰባት ኮኑ ሕማቅ እዝንን ካብ ምግዳል ሕማቅ ታሪክ በኣከስ ምርኢት ከሪኦኩም ሲ ወላዳ ሓውኑ እዩ ሂቦሞት የዋሃት ምዃኑ ብመቕተል ይሃት ናበት ኣብቲ ማእኸል ኣትየና ፀጋም እንዳሸለሉ ቆሪጥ ቆሪጥ ትእምነት ክሳዕ ክንዚ ከምዚ ዓይነት እዩ ንዓዲ መሕሊፉ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አሰብን በጉልበት የመውሰድ ቻንሷ ዜሮ ነው። ረፍዶባታል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ የባህር በር ኢትዮጵያ ማግኘት የምትችለው በሰላምና በሰላም በዲያሎግና በዲያሎግ ብቻ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስና እንዲሁ ደግሞ ልዑካቸው በትናንትናው ዕለት አሜሪካ ሄደው እንግዲህ ከአሜሪካ ኦፊሻሎች ጋር ውይይት እንዳደረጉ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ያ ነገር ለኢትዮጵያ ምን ኦፖርቹኒቲዎችን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚሉትን ነገሮች እስኪ እናያለን። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ አሰብን በጉልበት ከዚህ በኋላ መውሰድ አትችልም ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? እንግዲህ ሰምታችሁ ከሆነ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ደግሞ ሰሞኑ አሜሪካና ኤርትራ አዲስ የሆነ ግንኙነት እየፈጠሩ ነው። በጣም የሚገርም አላያንስ ውስጥ እየገቡ ነው። ከዛም በተጨማሪ አሜሪካ ኤርትራ ላይ ጣለችውን ማዕቀቦች ልታነሳ እንደሆነ እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው። ለዚህ ሁሉ ምክንያቱ ምንድነው ካላችሁ አሜሪካ እዚህ ቦታ ላይ ፕሬዘንስ ትፈልጋለች። ማለትም ባቤል መንደብ የሚባለው ቦታ ላይ ፕሬዘንስ ትፈልጋለች። ያንን ቦታ በቅርብ ርቀት ሆና መቆጣጠር ትፈልጋለች። አክሮስ ሬድ ሲ ብዙ እንትኖች ይኖራታል ማለት ነው። ፕሬዘንስ ይኖራታል ማለት ነው። እዚህ ቦታ የጦር ቤዝ መመስረት ከቻለች እንደምታውቁት እንግዲህ አሜሪካ እዚህ ጅቡቲ ውስጥ የጦር መንደር አላት። አሁን ደግሞ የፈለገችው ወደ ላይ ከፍ ብላ ባቤል መንደብ ጋር በቅርብ ርቀት ሆና የምትቆጣጠርበትን መንገድ ነው እየፈለገች ያለችው። ይሄ ደግሞ እንደምታውቁት ያው ከኢራን ጋርም ባላት ጦርነት ኢራን እንደ ማስፈራሪያ እየተጠቀመች የነበረው የመን ውስጥ ያሉትን ሁቲዎችን በመጠቀም ይህንን ቦታ እዘጋዋለሁ እያለች ነበረና ልታደርገው ትችላለች። ባይዘይ ይሄን አደረገች ማለት ደግሞ እንደ ሆርሙዝ አይደለም ክራይሲሱ፣ በጣም ከባድ የሆነ ክራይሲስ ነው የሚመጣው። ኢሮፓውያን አሁን ከገቡበት የኢኮኖሚ መንኮታኮት የበለጠ ሌላ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት። አሜሪካ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ሆርሙዝ አሜሪካ ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ጉዳት እንደማያመጣ ነግሬያችኋለሁ። አላመጣባትም። የሆርሙዝ መዘጋት እንደውም የበለጠ ነዳጇን እንድትሸጥ አስችሏታል። ነገር ግን ይሄ መዘጋቱ ለአሜሪካ ጉዳት ያመጣባታል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ቦታ ሴንሲቲቭ ቦታ ስለሆነች ቀድማ እዛ ቦታ መገኘት ፈልጋለች ማለት ነው። ታዲያ አሜሪካ እንግዲህ ከኤርትራ ጋር ተስማምታ እዚህ ቦታ ላይ የጦር ቤዟን መመስረት ከቻለች ኢትዮጵያ ቤት በኩል አድርጋ ነው ኤርትራ ላይ ጦርነት ከፍታ እዚህ ጋር መግባት የምትችለው። በታሪክ ማድረግ አትችልም። ስለዚህ የአሜሪካ ኢንቴንሽን ኢትዮጵያንም ኤርትራንም ሁለቱንም ሉፕ ውስጥ ማስቀመጥ ነው ማለት ከሁለቱም ጋር አንድ ላይ መስራት ነው የምትፈልገው ብዬ ነው ማሰበው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትፈልጋትን በአሁኑ ሰዓት አንገብጋቢ የሆነባትን የባህር በር ቆርሳ እዛ ጋር እንድታገኝ ታደርጋለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤርትራን ደግሞ በተለያዩ ጥቅማጥቅሞች እንዲሁም ደግሞ ሳንክሽኑን በማንሳት ምናምን ኤርትራን በዛ ጥቅም ይዛት የምትፈልገውን ፕሬዘንስ እዛ ቦታ ታገኛለች። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ወደብ ዓሰብን ባፅዕን ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቅንያት ዝመላለስ ዘሎ ክኸውን እንከሎ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዝገብሮ ዘሎ ኣገዳሲ ዑደት ከዓ ኣብ ወደብ ዓሰብ ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ ዓበይቲ ፕሮጀክታትን መደባትን ንምዕዛብ ምዃኑ እዩ ሓበሬታታት እናወፅእ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ቪድዮ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝርከብ ጎረባብትና ሃገራት እናምባሃቆ ንባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን የቋምትሉ ኣብ ዘለው እዋን ዋናታት ባሕሪ ከዓ ኣብ መርከቦም ብምዃን ንፋሶም እናተሃርሞ ባሕሮም ሸነን ክብልሉ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ከዓ ክልተ ኣንጻር ኩንነት ኮይኑ ይርከብ። እቶም ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዘይብሎም እንዳማቶም ባሕሪ ከቋምቱ ዓይኖም ዝሓመሙ ብርሑቕ ኮይኖም ከምባሃቁ ዋናታት ባሕሪ ከዓ ኣብ ውሽጢ ማያቶምን ባሕሮምን ከምዚሎም ኣብ ተዛነኦም ዝርከብ ዘለው ካብ ወደብ ዓሰብ ከይወፃና ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት እውን
ኣብ ወደብ ዓሰብ ሓንቲ ዓባይ ወታደራዊት መርከብ ከም ዝተራየት ሓበሬታታት እናወፀ ይርከባሎ። ስለዚ ስርዓት ብልጽግናን ብደቦም ዝሓልሙ ኢትዮጵያውያንን ናብ ዓሰብን ወደብ ዓሰብን ዝገብርዎ ዘለው ሕልሚ ናይ ደወል ተባራበር ተደዊልዎም ይርከባሎ። እዛ ኣገዳሲት ሕጂ ተዘርጊሓ ትርከብ ዘላ ቪድዮ ነዞም አንጻር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዝዓጠቑ ኣካላት ኣዝያ ተባህርር ቪድያ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምዚሉ ተዛኒን ክርእይዎ ከለው ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝተን ከምዚ ዓይነት ዑደታት ከካይድን ከሎ እዞም ሰባት እዚኦም ልቦም ይስጠፎም ዓቕሎም እዮም ዘጻቡ። ኣብዚ ሓፀርቲ ግዜ ኸ እዛ ቪድዮ ምስ ረኣይዋን ምስ ተዓዘብዋን ዘይከውን ትንታነታትን ጽሑፋትን ከስፍሮ ክንዕዘቦም ኢና። ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ከምዚ ዓይነት ዑደት ኣብ ወደብ ዓሰብ እናካየደ ኣገዳሲ ቪድዮ ወፂኡ ይርከባሎ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሕ ዝተገልጸ ስዑድ ዓረብ ምስ ኤርትራ ብምትሕብባር ንወደብ ዓሰብ ስትራቴጂካውን ዓብን ወደብ ንምግባሩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ክሕበር ጸኒሕና ኣሎን። ዑደት ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ወደብ ዓሰብ ከ ምስ ጉዳይ ዝተተሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእልውን ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ማያት ቅሕ ባሕሪ ኤርትራን ላዕለዋዊ መሬት ኤርትራን ዝኾነ ይኹን ኣባይ ክቐርቦን ክደፍሮን ዝኽእል ኣይኮነን። 400 መናእሰይ ዓፋር ናብ ኤርትራ መስጋሮም ተሰሚዑ። ኣባል ፈጸምቲ ሽምግልና ፌደራሊስት ሓይልታት ዝነበሩ ሓጂ ወላሂን ኣሜን ሁሴንን ዝተባሃሉ ሓለፍቲ ኣንጻር ምሕደራ ኣወል 40 ብልጽግናን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ልዕሊ 400 ዕጡቃት ሒዞም ናብ ኤርትራ መስጋሮም ተገሊጹሎ። ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ብረት ኣልዒሎም ክዋጉ ካብ ዝምስረት ነዊሕ ዝገበረ ግንባር ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ዝተሰመ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ናይ ተዋጋእን ፖለቲካውን ዓቕሙ ይዕቢ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ዕላማ ግንባር ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ዓፋር ንዘለዎ ህላወ ጠቕሊሉ ንምጽራቅን ኣብቲ ዞባት ዝተሓሰበ ናይ ኩናት ውጥን ንምፍሻል ከም ዝኾነ እዩ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸንሐ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዝተፈንፈነ ስርዓት ኮይኑ ዝቐጸለ እንትኸውን ዳርጋ ኣብ ኩለን ኩልላት ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝተወደቡ ዕጡቃት ሓይልታት እንዳተወለዱ ይርከቡ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ምቕናዕ ምስ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣገዳሲ ርክባት ብምክያድ ከም ዝተሰማምዑን ከም ዝተፈራረሙን ትማሊ ጸብጻብን ዜናን ወፂኡ ይርከባሎ። ኣብዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጸብጻባት ላዕለዎት ልኡኻት ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ናብ ከተማ ኣስመራን ካልኦት ልምዓታዊ ቦታታት ናይ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ድሕሪ ምክያድ ምስ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ወሳኒ ዝበልዎ ርክባት ኣካይዶም ከም ዝተሰማምዑን ከም ዝተራዳዶን ኣብዚ ሓበሬታታት ኣስፊሮም ይርከቡ ኣለው። ምስ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ስራሓት ከሰላስሉ ምዃኖም እቲ ቀዳምነታት ተዋሂቦ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ ፋይናንስ መጓዓዝያ ከምኡውን ፀዓት ከም ዝኾነ ኣብዚ ሓበሬታታት ተገሊጹ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ንመዳይ መጓዓዝያን ፀዓትን ናይ ቀዳምነታት ሂቦ እናሰርሓሉ ይርከብ ኣሎ። ካብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ሒዞ ኣብ መዳይ ፀዓት ዓበይቲ ስራሓት ይሰላሰሉ ኣለው። ተሪፉ ዝርከብ ዘሎ ዝዓበየ ዕማም እቲ ኣብ ኤርትራና ዓበይቲ መሓንቆታት ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ መጓዓዝያ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ መጓዓዝያ ሙሉእ ብሙሉእ ንምቕራፍን ንምፍታሕን ምስ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ስምምዓት በፂሑ ይርከብ ኣሎ። ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ መሻርክቲ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ብምዃን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት እናሰላሰለ ይርከብ።